बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपनी ज़ात के, आमीन। कुरान पाक की एक महबूब सूरत है सूरह मुज़म्मिल, क्योंकि जो सूरह मुज़म्मिल है ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर ये सूरत है। इसमें अल्लाह ताला हमारे नबी को ख़िताब फरमा रहे हैं, उनको पुकार कर बोलते हैं या अय्युहल मुज़म्मिलु। अब ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला प्यार से ख़िताब फरमा रहे हैं। इस सूरत से जिन व इंस मोहब्बत करते हैं और इंसानों से ज़्यादा इससे जिन्नात मोहब्बत करते हैं। और आज मैं इसका ख़ास अमल आपको दूंगी, और ख़ास अमल ऐसा कि ये मैंने कई बार अपने आप के लिए आज़माया हुआ है। मेरा कोई भी काम रुक जाता है, मैं उसके लिए सूरह मुज़म्मिल के ख़त्म करती हूँ। उसमें इतनी बरकत होती है कि अल्लाह वो काम जैसे मैं ख़त्म करती हूँ तो अल्लाह ताला उससे वो काम मेरा जल्दी पूरा हो जाता है उससे। तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और बहुत ही मुजर्रब है, बहुत अच्छा। ये अक्सर उलमाए कराम होते हैं तो उनको जब चिल्ले करवाए जाते हैं, जो हम वज़ाइफ देते हैं उनके चिल्ले होते हैं, तो अगर जब उनको वज़ाइफ सिखाए जाते हैं या उनसे चिल्ले करवाए जाते हैं वज़ाइफ के असरात के लिए, तो उसमें सूरह मुज़म्मिल का जो चिल्ला होता है तो वो बिल्कुल आखिरी करवाया जाता है। और अक्सर लोग हमारे यहाँ आते तो बोलते कि हमें सूरह मुज़म्मिल का चिल्ले का इजाज़त दें। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो, लेकिन अगर पूरा हो जाए वो चिल्ला तो ऐसा है जैसे आपको सोने के पहाड़ मिल गए हों अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि सूरह मुज़म्मिल का जो ख़त्म होता है, इसका जो चिल्ला पूरा होता है, तो जैसे आप इसको पूरा करते हैं, आप जो भी आप अल्लाह से दुआ मांगते हो वो अल्लाह ताला फिलफौर कबूल कर देते हैं। तो सूरह मुज़म्मिल का चिल्ला करना तो मुश्किल है, उसका तो मैं आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊँगी, बहुत ही आसान, बहुत ही मुजर्रब। अपनी ज़िंदगी में मैंने इसके कई बार असरात देखे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मैंने इसके असरात देखे। ऐसा था कि मैं बिल्कुल इसके पीछे ही पड़ गई थी कि बस जो भी हाजत है सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करो। ये आपने करना क्या है, आप अकेले पढ़ सकते हो, आपके साथ कोई और है लेकिन खूनी रिश्ता हो, पराये लोगों से नहीं करना। जो मदरसे से बच्चों को लाना फिर उनसे पढ़वाना, ऐसा नहीं है। इसमें कोई कर सकते हो, लेकिन उसमें उतनी तासीर नहीं होगी जितनी कि आप अपने खूनी रिश्ते 2 से 4 लोग बैठ जाओ, 10-10 मरतबा पढ़ लो, इतना मुजर्रब है। अच्छा, जब 4 लोग बैठो तो ये 40 हो जाते हैं, लेकिन आपने एक बार ज़्यादा पढ़ना है, 41 मरतबा पढ़ना है। और फिर अल्लाह से जो भी दुआ करो वो अल्लाह ताला वो कबूल कर लेते हैं। दूसरी बात, ये ख़त्म जो आपको मैंने सिखाया है ये आपने 7 ख़त्म करने हैं। 7 दिन मुसलसल आपने एक एक ख़त्म करना है। इसके मैंने 41 ख़त्म किए हैं, इसके मैंने 21 ख़त्म किए हैं। ये इतना मुजर्रब है, मैंने जब 7 किए उससे भी मेरी हाजत पूरी हुई, मैंने 21 किए उससे भी मेरी हाजत पूरी हुई, मैंने 41 किए उससे भी मेरी हाजत पूरी हुई। लेकिन अभी मैं आपको 7 का वो इजाज़त देती हूँ, आप 7 ख़त्म करें।
ایک ختم میں 41 مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف پہلے اور آخر میں. یہ تو ہر جو ہم وظائف دیتے ہیں اس کے پہلے اور آخر میں درود شریف جتنا آپ سے ہو سکے پڑھ لیا کرے تاک کی تعداد میں. اور جو سورہ مزمل ہے اس کو 41 مرتبہ پڑھیں. پھر جو آخری کے سورہ ہے 10 الحم تر کیفا سے لے کر پھر وہ سارے پڑھنے ہیں. پھر الحمد شریف پڑھنا ہے. پھر اپنے لیے دعا کرنی ہے. اتنا مجرب ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. یہ آپ اپنی زندگی میں ایک بار کر کے ضرور دیکھیں. میں سمجھتی ہوں جو ہمارے یہاں پہ جتنے بھی گھر ہیں ہر گھر میں اس کے کئی بار جو 40 ختم ہیں، جو 21 ختم ہیں، جو 7 ختم ہیں، وہ سارے ہوئے ہیں ہر گھر میں. جیسے کسی کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے سورہ مزمل کے ختم پڑھو. اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس سے آپ کو دولت، شہرت، عزت، وفا سب کچھ آپ کو اسی میں ملے گا. سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صورت میں ہی دیں گے. تو کیوں ہم کبھی پیر کے پاس جاتے، کبھی فقیر کے پاس جاتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تعویذ لٹکاتے؟ اس سے اچھا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پاک اٹھائے. قرآن پاک میں سورہ مزمل کو، یہ 29واں پارہ میں ہے، سورہ مزمل کو لیں اور اس کا ختم شروع کر دیں. اچھا ایک دن میں تو ایک انسان کر جاتا ہے. ہر نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھ لو. اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بیٹھتا ہے بہت اچھا ہے. دوسرا بندہ ہے، 4 بندے ہیں، لیکن آپ کے خونی رشتے ہونے چاہیے. آپ ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ، آپ اس کا ختم کرو، 7 دن مسلسل ایسا کرو. آپ کا اللہ تعالیٰ ہر مسئلہ ختم کر دے گا انشاءاللہ. جس بھی مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد ضرور حل ہوتا ہے. یہ صورت ایسی ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے. جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ ضرور اس عمل کو کرے. جن کے رشتے جو ہے وہ اٹک گئے ہیں، یعنی کہ پہلے رشتے آتے تھے اب نہیں آتے، یا رشتہ آتا ہے لیکن بات نہیں بنتی، وہ اس کے ضرور 21 ختم کرے. 21 ختم کا جو ہے وہ شادی کے لیے ہے. تو اتنا مجرب ہے، آپ اس کو ایک بار ضرور، میرے کہنے پر ایک بار ضرور آزما لیجیے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے. آمین. والسلام.